about nonsense. अबे तू बोलते मत चिन्नी पारो नो तू क्या बे? तू क्या? तू साला रमेश माची रखे बे? अबे जेते बेले म परिचय सुनिबु ना तो पाद तल माटी खसी जीवावे तो परिचय सुनिले मो पाद तलर माटी खसी जीव आकाश छेंडी पड़ी हां छेंडी पड़िबो तू क्या बे? काले सुनिबो काले सुनबे मोचे माणिक्य गडर राज देवदत्त को कनिष्ठ पुत्र नाम म भय कौन कहलु तू अभय हां म भय कोन है छी अरे कोन है छी तू गाई दिलु रे दे आवे खोजी तेरा सोई गलुड़ी ए चकली भाई मु एमिति परिस्थिति रे पड़ी जाइथिले को परिस्थिति रे पड़ी दिलु रे तो ते आंध्रा भाटी रे किया बिकी देई दिला कि नहीं भाई नहीं से परिस्थिति कथा ओ कहि हबनी जगली भाई तुम्हें जो शीघ्र जाई कहि दियो मो पिता माता को कहि देबी रे कि सानो बाबू फेरी आसी जंती बोली सानो बाबू फेरी आसी बोली कहि देबी रे आइला से दिनों थाली ने जते मार दीते तो थाली मार पासरी नहीं पार मारता थाली पिटला जब ओटा तुका नहीं छड़वा हॉस्पिटल गलिया तीजा सुजा भूसी हेली विको रोटा तुका नहीं छड़वा एजा सला ना पिला जीवन में मैतवा मोर पिला चुआ से गोलगोला ही जीवे मोर कन्या राण ही जीवा चिंता करसी इकाने जाबे ए भाई तो ए भाई ए जके भाई कौन है जी भाई भाई की भाई होई मोर इतना भक्त कर दिल कहलु कौन है जी भाई अबे कौन है हमर राज्य वाली तमे पेलो माने चल्ली कर जी भाई ए कैसा मुर्गा आगो जी कौन कर भाई और हम जबानी में फाइल तुम मत छाड़ी जी वार जी भाई वार जी भाई हां जीवन थिले जीपका मरी गले ठीपका भाई पिला छुआते भाई गोलगोला ही जीवे चुप थरा एत बड़ विशाल राजप्रसाद रे तो पिला छुआ कोन भोक उपास रहउछन मोर कन्या राणी ए चखे पागल पर कथाबार्ता कहीं कर भाई कौन है मत सीधा कह भाई हाँ मुई राजनीति नहीं करे ना आई जे मुई सन्यास नहीं जी कौन पाई सन्यास सब नहीं भाई अरे मुई राजनीति नहीं करे सन्यास सब पाई इच्छा कर काई के भाई सन्यास नहीं जी कौन पाई भाई कौन है जी तुम के जुआर हां तुम राज्य संपत्ति के जुआर आके तुम राज सिंहासन के जुआर भाई तुम खटियार मुचवा के बन जुआर चुप और कुछ फैसला कहीं पर जाए मत सीधा कह डर लागु छे आगु डर छु डर लागु छे अरे ए बनाक ने संगरे अछि तू पुरे भय करू छु कह कौन है क्या आछ रे क्या आछ से सोला थाली अबे ए मूर्ख ए जोना भिखारी तो थाली धरि केस्तु ए गा दांडर अनेक भिखारी अछन घर घर बोली भिक्षा मागु छन तू ताकू देखे भय करू छु आइ भय कर छु भाई ए सकाल तमर बाट दुआर के थाली धरि के भीख मागी आई तार कोन पे आछ थाली मार खेलो सोनी लागबा से अतीतर कथाटा को मने पकाना से कथाटा मने पकाना ए चाहे से যন্ত্রণা আমি ভোগুছি তার পাই সেদিন মো দুঃখ যন্ত্রণা কেতে সহ করেছি হেলে চক্ষি সতরে কোন সে পাগল মো রাজ্যକୁ আসিছি সতরে আসছি আজ তাকে ছাড়িবিনি তুমি সমাল কে আজ তাকে ছাড়িবিনি কে করব মারি দেবি ভাই তুমি
মারবো কি সে মারবা জানি দেখছি আবে মোহরি খাই তারি কোন কাছে তু মতে সন্দেহ করুଛୁ নাই সন্দেহ নি কর তার কাই কହୁଛୁ ବା করে গলা সে যথা শীঘ্র সলারକୁ ভিতরে করে যা এ বাবু আଜି তাକୁ জম্বাରୁ ଛାଡ଼ିବିନି এ বাবু জলদি জলদি আ ভাই আদা করে শুকুনি এ তোরକୁ আবে ছড়া তোরি পাই সেদিନ মান সম্মান ইজ্জত ସବୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା তোরি পাই অনেক দিন ধরে ମୁଁ ଏ ରାଜା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲି ଆଜି କୋଉ ସାହସରେ ତୁ ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଛୁ ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ତୋର ଭାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ତୋତେ ମାରି ଶେଷ କରିବି ଏଇ ତୁ কে হলা ফিরি এলো ভুসি তো দিত না ଓହଳା ତୋରି ପାଇଁ ଆଜି ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ତା ମୋରି ହସ୍ତରୁ ଆରେ ତୋ ଆଖିକୁ ସେ ପାଗଳ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଚାରି ଚାରିଟା ଆଖି ଧରିଛୁ ଶଳା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲୁ ସେ ଜଣେ ରାଜକୁମାର ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ରେ ସତ କହ ସେ କିଏ ସେ ଆ ଆମ କାলো জম ଚାଖି ମୁଣ୍ଡଟା ମୋର ଗରମ କରୁନ କଣ କରିବା ଆମ କାଳ ତମ ସେ ଏ ଚାଖି ভাই ସତ କହ ସେ କିଏ সে ଆ রাজা দেবদত্তর সান পুଅ ভয় କଣ ହେଲା ଦେବଦତ୍ତର ସାନ ପୁଅ ଭୟ ଫେରି ଆସିଛି হসা লাগুছে ଚାଖି হসা লাগুছে ଆରେ ଚକ୍ଷି ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଯୋଉ ସମୟଟାକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲି ସେଇ ସମୟଟା ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି এই সত কথা ভাই ଆଉ ଚକ୍ଷି তুমি দিন সমিয়াকে অপেক্ষা করলো ଆଉ হেলে 5:30 বাজবাকে যাচ্ছে ମାନେ 6 বজা বুঝিকে মরবো আর ଏ ଶଳା! କିଏ ମରିବ ଏ ଶଳା? କିଏ ମରିବ সে মরবা ତାହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି କହିଲୁ କାହିଁକି আমি নি মরবো আমি তো অমর ফল খাইছি ଓ ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ଚାକି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ ଆରେ ଚାକି ଆଗ ପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ତୁ ଭଲରେ କରୁନୁ କାହିଁକି ତୋ କଥାବାର୍ତ୍ତା କାହିଁକି ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ପରି কଥାবার্তা କରୁନୁ আগলি বিশ্বাস করুন না ଆ আমাকে ଆ বিশ্বাস নি করবা ଜମାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲି ଆରେ ଚାକି পরে বিশ্বাস করবো যে କଣ କରିବା পরে বিশ্বাস করবো ଏ ମୋହ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର নিয়ে লেখা করবো ମାରିଦେବି ତୁ ওকে মারলে মোর কনিয়াকে তোমার କଣ କରିବା କୁରାକା କଣ କହିଲ ଏଇ ସୀମା ଟପି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ ଭାଇ ଚାକ୍ଷୀ ଯାହା ସବୁ କହୁଛି ସେ ସବୁ କଣ ସତ ସତରେ ତୁ ଦେବଦତ୍ତର କନିଷ୍ଠ ପୁଅ ନା କାଉ କିଏ ହେବେ କେବେ ତୁ ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଓ ନାମ ମୋ ଅଭୟ ମୋ ମାତା ପିତା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି କାହିଁ ଆଉ ତୁମେ କିଏ ମୁଖେ ତୋ ମାତା ପିତା ତୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବେ ତାପରେ ଯାଇ ମୋ ପରିଚୟଟା ଜାଣିନେବୁ ଆରେ ଶୁଣ ତୋ ମାତା ପିତାକୁ ମୁଁ କାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ସଜାଇ ଦେଇ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି ବେ এ বাবু মুই নি সে বান্দি করে রখিছে মোকে দোষ নি দেবু মুই নি বাঁধলা ରାଇଟ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଯାହାକୁ ତୁ ପିଲାଟି ଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ପୂଜା କରି ଆସୁଥିଲୁ ମୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ତୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ତୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ମାରି ଦେଇଛି ସେ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ମରି ସରିଛି ସେ ଆହୁରି ଜଣେ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦିବା ପଡ଼ିବ রে পাপি মানে এ বাবু বহু বছর নি লগা এ পাপি মানে নিব রে পাপি বল সে মারলা আছে মুই খালি সং দিছে চাক্ষী কল করছু ভাই কল করছু ଶେଷରେ ତୁମେ ମୋ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରିବାରକୁ ମାରି ମାରି ଦେଇଛେ ଆଉ ମୋ ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ ମାତା ପିତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ରଖି ହଁ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ରଖିଛି କାହିଁକି ରେ ପାପି ମାନେ କାହିଁକି ଆରେ ଶୁଣିବୁ ସେଇ ଅତୀତର କଥା ଯୋଉ ସମୟରେ ତମେ ଦି ଭାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲ অক্ষয় আর কি হিলা আর তোকে ইন্তি করুলা হেবেলর কথা সেই সমୟରେ ଥିଲେ ମୁଁ ଥିଲି ଏଇ ପାଣିକର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ଆରେ ତ ପିତା ଦେବଦତ୍ତ କଣ କଲା ଜାଣିଛୁ ମୋର ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଜନପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୋ ସେନାପତି ପଦଟାକୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଲା ଆରେ ସେତିକିରେ ତ ପିତାର ମନଟା ଭରି ନଥିଲା ରେ ମୋ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ଏଇ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଶପଥ ନେଇଥିଲି
ତମ ଦି ଭାଇକୁ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେଇ ତୋ ମାତା ପିତାକୁ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ସଜେଇ କଲ୍ କରି ମାରିବା ପାଇଁ ଏଳେ ତ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ମାରି ସାରିଛି କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ତୋରି ପଥକୁ ଆଜି ଉଚିତ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏଥର ତ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମୋରି ହସ୍ତରେ अबे राजद्रोही ଓଇ! तू मो सुनार संसार को चुना कर दे निज स्वप्न को संपूर्ण करबा के चेष्टा कर ନିଶ୍ଚୟ तो स्वप्न केबे भी संपूर्ण हबनी କଣ କରିବୁ ବା ତୁମର मारी देबी बे ମତେ आ तते ଆବେ ମଞ୍ଚର ଟୋକା ଗାଲ ଚିପି ଦେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ବାହାରିବ ଏ ଯାଇ ତୋର ଦୁଧ ଦାନ୍ତ ଛାଡ଼ିନି ତୋ ପୁଣି ବନାଗ୍ନିକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରୁଛୁ କେମିତି ଭାଇ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ମମତା ଅଛି ମୋ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯା କହୁଛି अबे ଯାହା କହୁଛି तते डरी चली जीबी ହଁ ना ना तते डरी चली जीबी ହଁ କହୁଛି ପରା राजपुत्र होयारे भिरुड केबे ଆଉ क्षत्रिय संतान ଆଚ୍ଛା जति शक्ति अछि उठा अस्त्र रहि जा सकते ହେ? ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ମୁଁ আবে কল করছিল বে বীর নুহে কেবে ক্ষত্রিয় সন্তান কুয়াড়ে গলা তো বীরপুর কুয়াড়ে গলা মতে মারিবু প্রসরা আরে বল আজ এই মুহূর্তে মু তোতে তো জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পাখকু পঠাই দেবি সালা জয় মা ভবানী জয় नहीं भाई नहीं 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 और পুরি কোন হলা भाई কাই করতে দেলি तुम्हें मासी मारी गई काय हाथ कौन दाबो আরে मुई मार देबी तू मार देबू हां सतर मार देबू हाँ। अरे ए साला टिके आगरो याको देखिए राज्य थारी संन्यास नबा ପାଇଁ इच्छा करे हां ए मारिबा ପାଇଁ साहस କରି चला भाई हां एबे डर नहीं लागे ना अच्छा फुटा ना बांधी छे ओ जे गररा पुजला पर पुजबी की पोड़ कोटला पर कोट चखे हां जहाँ तोर मन को आसुची सया कर आ पोड़ कोटला पर कोटी ठीक अछि मार दे सराक चखे रही जा एमिते मारिबानी आके नून मुरी ती कर मार ए बंदी सालारे जो गुडे भिकारी भिकारी दीटा पड़ी रही छंती ओ से दी जण को नैया बुढ़ा बुढ़ी हां बुढ़ा बुढ़ी आखिया करे मार देले और मोरण दी कर बुढ़ा बुढ़ी दी और चखी मो रास्तार कंटा गुड़ाक सब सफा हो गोटाए चीर नैया शीघ्र देख बोलाग्ने और तू पर मते मारिया पै चाहूछु निश्चय मरिबू तू एने मते मारी आउ अल्प समय अपेक्षा कर को पिता माता ता पुत्र हत्या देखि पारे अरे तो पिता माता देखिबा के मु तते हाथन चोड़ी अनुरोध करूछि मो पते कथा मत सुन अबे! ए मो हाथ खोली के देख बेसी पाटी करना नले एने मारी शेष करबी साथ हाथ तो पिटा चकी एडा तो माता पिता से पहुंच ले छे मन न फरी के देखिने मां अरे धना ए मां ये पापी माने हम सुना संसार को चूना कर दे छथि मा चूना कर दे छथि नहीं रे धना जाम भाग्य रे थिला ताता में निश्चय भोगी बात नहीं मां नहीं ये पापी माने कुट्ट चक्रांत करी हम सुना संसार को चूना कर दे छथि नहीं रे सुना एने धना तू तो बड़ भाई सहित जाइथिलु ना धना हां मां तो भाई को छाड़ी के तू पापा को एका आसे सुना ए मां मो ज्येष्ठ व्रतवासी बनाई मां मो ज्येष्ठ व्रतवासी बनाई काई के धना कहीं के नहीं पापी माने मोर रामचंद्र कुमारी नहीं चलती मां चकी भाई दृश्यटा देखिବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି आ वाला हां अरे धना तुम मानक गोटे स्वप्न भी आमे संपूर्ण हेबाक देलुनी हम दुई भाई को क्षमा कर देबो मां क्षमा कर देबो अरे धना मु जाउची मां नहीं सुना मो ज्येष्ठ व्रत पाखु को जाउची नहीं चकी যত শীঘ্র এই সড়ক দণ্ডবত করা ও ভবানী এই নর বলিটা গ্রহণ করলো মা এই নর বলিটা গ্রহণ কর অনেক দিনের স্বপ্ন বড় আজ পূর্ণ হওয়াকে যাচ্ছি
चखे ଭୂତ अरे चखे ଭୂତ कौन है ना ଭୂତ कौन उधर ଭୂତ अरे ଭୂତ है सुना ଭୂତ अरे ये भूत आसी बोली ଭୂତ ए मंदिर पीठ रे ଭୂତ मंदिर रे भूत आसी बोली ଭୂତ सोला पागल है ଭୂତ अरे ଭୂତ ଭୂତ अबे ଭୂତ अबे क्या भूत बे ତୁ मु भूत ତୁ ଅକ୍ଷର ଭୂତ ନୁହଁ मु कौन भूत बोली देखा जाउची अबे तते केते बेले डाकुची चकी 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 मो कथा सुनिछु खाली तरे भूत भूत तोर मुंडो आसीची अक्के को देख मंच की फेरी आसीची ଭାଇ ୟାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଇଥିଲୁ ଏ ସରା ବଞ୍ଚିଲା କେମିତି अरे तू परा से दिन कहिथिलु हाँ। भाई पूरा भरी जाईछि हाँ। अरे बंचला केमिति भाई हाँ। केमिति केमिति बंचला ମାରି ଦେଇଥିଲୁ अबे तते परा मारी सर्च कर देती केमिति बंचला केमिति बंचिली हां अबे रखा हरि तुम्हारे किए मारे हरि तो रखे किए माने से दिन तुम मैंने मत जंगल में मारी फेंकी दी चाली आसी आ चले आस्तिलो से समय से सुपर कोन छी से पुंडरी का बलिदान मो जीवन बंचाई थिले चकी ଏ ସରା और ପୁରାକୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବେନି नाइ ପୁରାକୁ କି ଭଲ କରି ପିଇଦେବି ठीक कहिछु ଖାଇଗଲା से हराम दादा बहित पूरा धर्म पिता पर सम्मान करी आस्तिली शेषरे मो परम शत्रु जीवन बंचाई देछि पूरा को छाड़ीबानी अरे चकी पूरा कथा परे बुझिबा आको एसरा बंचिछि जते बेले आज निश्चय मरिबो मरियो ए कौन कहलु मार दे तू मत मार आ मार दे तो घर शक्ति আছে अच्छी बे शक्ति था तार उठास्त्र मार कहलो है तो शक्ति रे परीक्षा बस प्रस्तुत छबो बाबा क्या पिता ए पापिटा सेदिन मोर संसार को चुरमार करथिला आउ आजी पुणी थरे काल शत्रु है क्या हिची बाबा हां पिता जा से शत्रु को संहार कर आशीर्वाद दियंतु पिता तो ऊपर आम आशीर्वाद अछि धर्मर निश्चय जय हो अरे भौणी तमें एठी अरे तमें एठी हाँ भौणी एटा होची मो सासु घर सतरी हाँ भौणी मु भी एकर बोह हेबाके जाउची ए घर बोह बाक जाउछ हाँ हाँ हेले भौणी से दिन रे आमे सुना मिची मिची कारी भौणी ही जाइतिलो आज आमे ए घर रे दी जाई के रहिबा सतरी भौणी सतरी आज की खुशी दिन ना भाई ए भाई ज्येष्ठ भ्राता आज जड़े पार्फेक्ट सुन मार दी छु हेले आज जड़े गले कोन ज्येष्ठ भ्राता भाई से पापी केते दूर जीव आज नहेले काली से पापी को देखि नेबा ठीक अछि भाई निश्चय देखि नेबा हे प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ मो भासी जाइथिबा सुना संसारटा पुरथरे कुल कुल उठ आसीछु तोर तवरी पाखरे हमर सता दंडवत बाबा अक्षय पिता तो साथी रे से झियटा के पिता ए होछि अंजलि अंजलि कुंडरी को बैतंक छिया हां बाबा जेते बेले मती से बनागरी जंगल रे मारी फेंकी दे चाली आसीथिला से सुपरी तांको पिता म जीवन बचाइथिले आउ ए अंजलि मध्य मोर खूब सेवा यत्न करिछि पिता मु निया करछि अंजलि आपनकर बड़ बहु आप ए तो हम पाई खुशी रे कथा रे बाबा ताले आशीर्वाद देते पिता निश्चय आशीर्वाद करिबो अब
ବାବା ଭୟ ତୁ କାହିଁକି ଚୁପ ରହିଲୁ? ହେ ପିତା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ମୁଁ ଜଣେ ଝିଅକୁ ତୁମ ସାନ ବୋଉ ରୂପରେ ନେଇ ଆସିଅଛି। ଅକ୍ଷୟ ବୋଲି ତୁ ବି ଜଣେ ଝିଅକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ। ହଁ ପିତା, ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ପିତା। ନାଇଁ ବାବା, ତ ଦି ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବୁ, ତମେ ଖୁସିରେ ଘର ସଂସାର କରି ରହିବ। ମହାରାଣୀ ପ୍ରମୋଦିନୀ, ଆଜି ଆସ ଆମ ପୁଅ ଅକ୍ଷୟ ଭୟର ବାହାଘର କରିବା। ହେ ମାଣିକ୍ୟଗଡ଼ବାସୀ, ଆସ ସମସ୍ତେ ଆଜି ମୋ ଦି ପୁଅ ଆଉ ଦି ବୋହୂକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯେମିତି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଶୁଭମୟ ହେଉ।